My first pre-auction deal $177,000 number. I'm not talking about 20 years ago. I'm talking about January of this year, 7 months ago maybe. But unfortunately, so once in 20 years የሚመጣ ዲል ነው እንደዚህ ያለ ነገር ያለ ሰው ዲስከሬጅ የሚያደርጉ 98% ማለት ነው። It's not true. The minimum check ያየው so far is $30,000. There's multiple 7-figure checks. There's እንደዚህ አይነት similar deals out there, multiple. You go on checkauction.com, you'll see 1000 auction በቀን አለ. 1000 families losing their homes every single day. So there is opportunity ማለት ነው. And you can learn same thing እኔ የማደርገውን ማድረግ ትችላለህ። ስንት ብር የፈጀብህ ሜንተርሺፕ ገብቼ if you show me, but guess what? Every day inbox አገኛለሁ። ኤፍሬም ሜንቶርሺፕ ይሄን ያህል ብር ልክፈልህ 2500 5000 whatever, just አሳየኝ የምታደርገው. It's easy. I can take their money. ቀላል ነው ግን I'll never do that because I know it's not going to work. ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ እኔ ፌስቡክ ቲም ነው ያለው $10,000 ከፍዬ ነው የገባሁት ሜንቶርሺፕ። but guess what? majority of them don't even succeed. ብዙዎቹ ይሄ የታወቀ ፋክት ነው። ስለከፈልክ ሰክሲድ ታደርጋለህ ማለት አይደለም። I have a better deal for you. ምንም ሳትከፍል መግባት ትችላለህ። ምንም ነገር ሳትከፍል zero money. The only thing የምትከፍለው your time ነው። ፋንክሽን ፐርፎርም ማድረግ ካልቻልክ ደግሞ you get kicked out. I don't owe you anything. I'll give you a shot. ካደረክ እንደሌላው ትማራለህ. You succeed, you change your life. I'll show you how to make 30,000 50,000 100,000 as if it's like 150 ብር per deal. Is it easy? There's nothing easy. Get that thing out of your head. Easy የሚባል ነገር የለም. Is it doable? Absolutely. Every day ሰው እያደረገው ነው. Of course I know group የሚያደርጉት ብዙም የኛ ኮሚኒቲ እንደዛ አይነት ነገር የለም. Of course sharing is like no. I'll show you. There's benefits of course ለኔም ላንተም. If you succeed and if you're the go-getter, hungry ኮንክና መማር የምትፈልግ ከሆነ I'll succeed because when you make money, I'll make money. That's the only way. Everything እኔ የማደርገውን አሳያለሁ. That's younger generation ማሳያችሁ እሱ ነው. There is ways. ስራ ያለህም ይሄን ማድረግ ትችላለህ። ብዙ በአብዛኛው ማድረግ የማይችለው ዴዲኬት ማድረግ ራሱን ኮሚት ማድረግ አይችልም. Unfortunately, there's so much drama. ሰው they're tied up. ሰው ከስልኩ ላይ ቀና ማለት አይችልም. Unfortunately, destroying their life, their kids' life. So, but if you're hungry and you want to change your life, we'll go blueprint እናሳያለን. There's nobody የፈለከውን ብር ብትከፍል ማንም እጅህን ይዞ እንደዚህ አር በዚህ ግባ በዚህ ወጣ you have to show ትንሽ ነገር ሲሰጥህ እሱን ይዘህ መሄድ መቻል አለብህ. That's what we do ኤፍሬም ስቱዲዮ ላይ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አለ ለማድረግ ያለብህን እንደዚህ አይነት ነገር ለመስራት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ምን ሶፍትዌር እንደምንጠቀም ምን ማድረግ እንዳለብህ ቴምፕሌትስ ሌተር ኦፍ ኢንቴንት ሁሉ ነገር አውቶሜሽን ራሱ ሜሴጅ የሚልክልህ ኤቭሪቲንግ ይሰጥሃል. you follow then you succeed. ያለለዚያ ደግሞ ሆምወርክን ማሰራ ከሆነና if you can't catch up you get kicked out. ምንም አንዴ ዋርኒንግ ይሰጣል. hey are you going to be able to catch up? The next day you be banned from the group. በቃ አለቀ. we need somebody who wants to take action. ለሌላው ራሱ ኤግዛምፕል መሆን የምትችል ከሆነ ለሌላው ኮሚኒቲ ወንድሞች የምታሳይ የምትችል ከሆነ come join us. ያማን